أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ما شاء الله. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। शेख हमारे बहुत ही प्यारे शेख हुसैन अहमद साहब बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर कतर में इमाम हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, इनके इल्म में और इनके कुरान पढ़ने में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, क़बूलियत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक ज़ाय खैर अता फ़रमाए। शेख माशाल्लाह यहाँ पर दीन की खिदमत भी करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर कुरान करीम भी पढ़ाते हैं। बहुत सारे हमारे आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन या जो इम्तिहान देने वाले हैं वो शेख के पास आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या हफ्ते वाले दिन तकरीबन कितने घंटे, 4 घंटे 3.5 घंटे मुसलसल जो है वो कुरान करीम की अपनी जो है ना वो इस्लाह कराते हैं। अल्लाह पाक शेख की इन खिदमात को कबूल फ़रमाए। आखिर दावाना।